Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinaga na Sheena. Manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nagayatak, idi agtawanak, iti 17 ngem dito'y kumat anapadasan tinasaktan, iti kastaunay. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Sheena. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Mabaling ka di akaduan na kinton bigat? Total, Sabado mo, Sheena. Sige, kasarado mati karinderya ni Antik apag side-sideline na iti Sabado kan Domingo. Apag isungarod, awisan ka taag kasarti may sang antik. Awan ngaming kadok amapan. Okay, day talagayam. Anya nga oras amapantaayan. Ijay taton ang mga aldaw. Ah? Okay nga ron. O sige, dagasen kan tulatan ijay balayong. Bunggan samat ngamin ti kasar ni Antim. Nagado a tao. Wan nga ron, jakmot ni nang nama kastoy gayam kaado ti tao. Ay, Erika! Oh, James! Ada kamat gayam dito insan. Asino ti kadwam? Kadwak ni Papa. Ngamatay di abanda, makininom. Ay, wan gayam. Iso ni Sheena, best friend ko. Sheena ni James, kasinsin ko. Hi, Sheena. Hi. Managbabayin sa mo to'y kadwa minsan. Ah? Ala, mapangkaywag tugaw iti deji alam saan. Tasyak ti makam mo, amapan mangala iti makan. Alaman nga ron insan. Katni, nagado a tao. Dito iti pagtugawan ta. Tadi mo ti imbaga ni Insan James sa pagtugawan ta. Kapin ano ni James inagkasal? Anti na matlaon. Ni mother ko, kanti mother ni James, agkabsat. Inaudi mo't akabsat dati nagkasal. Ngam ti mother ni James, awan ditoy, ada iji abroad. Ah, kasta ka di. At tuwin ti makan. Ay. Ala, mangan kayon. Oh, apay ada kami laang timangan ngay. Nalpas kamin kan ni papaanangan. Ala, mangan kayo kit din. Di kagbabain, Sheena. Amom ka di. Nagpaidu mati pintas mo. Ah? Bulero mat gayam ti kasinsin mo. Saan abulero dayta? Agpay sumat namin ti bagbagana. Kanam mo? Italaang anangag kong ada babae at dinayaw na ti kinapintas na. Ah? Buli ngamin dayta kasinsin ko. Uy, madilay ta nga ibagbaga minsan. Ang mga nuan niya pa'y ti panunutan ti gayim mo. Agpay so ti ibagbagakan niya. Ala, mangan kayo kit din. Ah, dito kayo pa lang ah. Tainak mangala iti direksyo. Amom, kursonada na ka man ni James sa kasinsin ko. Pagkunaaman. Italaang ang nakita ka nag-interes iti babae. Basketball player iti pagadalan da. Ado ti ag-crush kan kwa na. Saan na matapanpansinan ida? Sikat nga rod iti pagadalan da. Wan, ngam ti pagbilibak iti dayta kasinsin ko. Naabilidad, uray iti abroad ti ayan ti inana. Amo na ti ag-sideline. Kaslamat lakan ka nga nalaing ka nga ag-sideline. Kaya't na ngamin nga da extra money na akanayon. Imbag tapalubusan ti inana. Maragsakan paiket din ni auntie taam mo kano ti anak na ti agtrabaho. Amo na ti rigat ti agbiro kiti kwarta. Agyaman ak Sheena. Tay manugod kang agkita ta. Namiss ko nga mintimangan iti day ka restaurant. Dito iti paborito apang panganan no adda kwarta. Ha? Agpada tagayam. Bagman, tasanda ka abiro ka ni Jebalayo. Siyempre, orasan ti panag-aawid, manipod school. Laking lola ak ngamin. Saan ang na-istrikto ni lola kanya? Tiyan muna, adda racket ko. Iso asa anak pa'y anagawid. Sika, saan da ka abirukan? Ni papalang ti kadwa ka. Alas 7, asumangtot ije balay. Iswarum bang asakbay nga alas 7, adakon ije balay. Namsaan nga strikto ni papa.
Basta't importante, agpakadaak. No kasta, agpada ka. Ngamin, saan mat ang na-istrikto ni Lola? Palubusan nak iti amin na kayat ko apapanan. Ay, numalpas ta amangan. Sa dino ti kayat mo apapananta. Awan matang ti kayat ko apapanan. Sika no adapay kayat mo apapanan. Sige, sumurot ka niya kan dun madamdama. Tabuyaan ta ti sunset. Kalpasan na, itulog kanto. Apay nga italaang nga ibagam, arimwar kayo gayam iti kasinsin ko. Anya day jay, date? Uy, saan na? Rinabiing amin nga adjat kanya. Idi kwan, inawis nak amangan iti paborito na kano a restaurant. Dinamag ko no sa dino. Iti mat gayam paborito apanganan, iso ngay manugot ha. So, getting to know each other kayo, kasjay? Kaslakas jayan. Ay, sus! Niinsan ko gayam ti type mo. Idin to tanong ni Joseph, di mo panpansinan. Oray na bayag na kan awisan ama panmangan. Ay, jakman amo. No apay akas la komportable akno ni James ti kadwa. Astig ngamin. Kun jay tipo asaan nakaabaybayan. Di mo ibaga nga, in love kan? Ah? In love agad? Saan mo't nga garaarang? Friends kami lang niya. Makit-kita namin kadagiti matam nga in love ka, girl. Nagtala ka man. Tama nga numakudot ka. Mabalin mo matgahan ti Romar. Ang apaya ka namin nakapayan no agawis ak. Ah? Ay, kwa. Pasensya kan. Ni James ti kursunadan? Ah? Saan mo't nitiday ta? Kasla mabainak amang paay. Gaputa kasinsin ni Erika. Sapay ko ma. Taddan tumot oras mo kanyak. Inton awisan ka manan ngagpasyar. Joseph, jakpay ngamin kayat ti sumrat iti relasyon. Sika, agar-aram ka. Ngam ni James, saan nga agar-aram? Ha? Friends kami laang. Inawis na klamangan. Ha? Siyempre, nabayag mat asa anak anangan itirwar. Iswasin mo ruta. Saan mat aday-day dyan? Kastaya? Sige, maawa ta. Ang sa anak lata maawa na ni tinamnama. Kat ipalubos mo ko ma. Nga agaramakkan ka. Mabalin ka di nga awisan kayo kan ni Erika. Inton malpas ti klase yo. Sa dino? Ijay balay. Birthday ngamin. Kat adabasit sa gana. Apay adi mo yung bagbaga. Tapno nakagatang ako maiti regalo kan ka. Umanayin ti iumay mo. Kas regalom kanyak. Sika talaga. Basta, namnamaag ti iumay mo ha. Amumutan ni Erika ijay balay. Isung agkuyog kayon to. O sige, umay kami apaman amalpas ti klase. Unak no ado ti bisitam, basit lagayam. Dagiti lang ang importante iti biyag ko ti inhawis ko. Ala, umay ka. Yamam mo ka kan ni Papa. Saan nga ta nakababain? Saan? Yamam mo ka kas may sagayam. Saan a girlfriend? Sika talaga, puro ka kalukwan. Sige man lang. Papa, yamam mo kanda kayo ti baro a friend ko. Saan nyo pa nakikita? Iso ni Sheena. Sheena, iso ni Papa. Nice meeting you, balasang ko. Nice meeting you, Matser. Ala, mangan kayon. James, si kanti makamo kadakwada, ha? Wan, Papa. Oh, anya ay ti feeling nga inyam amuna ka, kan ni Papa na. Saan ka man nga OE dito? Para yam amulaang. Anya nga'y kumatirumbang amarit na. Saan ka kadi amakilkilig? Agner-nervyos ang kanya. Ha? Apay man. Ay, jak amo. Kasla pa nagrit na. Adda madi nga ibaga ti amana. Anya kumamat ngay. Saan anaungat ni Papa na? Nagsingpot tupay kadagiti barkada ni James. Kasta ka di? Wan, saan anaturad ni James amang yamamukan ka, no amuna anaungat ni Uncle?
Gusto mo ti marikrik na kini James. Naragsakak no kadkadwak. Mailiwak no saan ko ang makikita. Anya nga ta daytoy. Daytoy nga tatibag bagada happy love. Ay, ada ng text. Ni James. Good night. Thank you, iti umayo. Reply. Awan anyaman na. Good night, Matt. Kan happy birthday manan. Isan ko. Diyos ko. No anyaman day ka marikrik na. Da kayo lang kumanti makaamo. Sapay ko ma, tasaan ko apakaisagmakan. Tulungan dak na niya tirumbang nga aramidak. Uy, nagreplyan. Kaya ko nakita tamanan ijay restaurant apang pangananta. Inton bigat no malpas ti klase. Ada kayat ko nga ibagaken ka. Ay, replyak. Sige, see you. Aday ka, naisan kon. Ay, maturog akit din. Itatadatan dito eh. Anya di ko nang maibagang kanya. Sapay ko ma, tadi nakagura. Anya nga min ayat ibagam. Ay ayatan ka, Sheena. Ha? Apenas daw ka. Saan ka kadiya mamati? Kwa? Da kadimot panagayat mo kanyak, Sheena. Aklonak, James. Adamat panagayat ko kan ka. Nukasta, girlfriend ka nga Rodan? Sige, girlfriend na kon. Anya, sinong bata mon adagos ni insan ko? Wala, nabayag mat ang nagkadkadwa kami. Kat magustuak mat ti ugali na. Ken itinabayag apa nagkuykuyog mi. Nariknak mat nga agayatak kan ko na. Hay, sika talaga. 17 mo pa'y laang nga maadan boyfriend mo. Si kamat. Jakmat nga minnamnamain ang makarik na ak iti kasinsin mo. Kat, anya, itirik na ti adda boyfriend na. Submit ko di assignment ko. Jaka mo. Basta mayat ti adda ka text na. Taadda mang tetext kan ka iti pinigat. Kan, sakbay ang maturog ka. Ay, kaano nga tamot ang mapadasak ti maadaan iti boyfriend? Kat, sung batang nga minon ani George nga agar-aram kan ka. Saan ko akurso nada day chay? Nakalaslas to. Apay ang masapol nga agpakada ka kanya. Kat ko na akakabagyam ti kadwam. Siyempre, ibagakan ka ha. Tama nga nubiro ka na. Si Mangtod ngamin ti kabsat ni Papa nagapoy di abroad. Katang pauting. Ay katwan mapanikatap no makaaliwak sa ika. May mayat ko man kadwa ka. Mabainok. Pasensya ka na. No saan ta matuloy itinagpulagan ta. Sa nabalay. Bumawi akto inton sumang batak. Wan, di nakpakadanagan. Basta agan-anad ka ha. Wen, sige nga Rod. Tagrubuat akon. Sige, bye! Apay parparbangon nga umawawag ka. Makaturturog ak pa'y laang. Mabit lang. Agsangsangit ka? Anda nga midakas adamag, Sheena. Anya dayta. Pawid ka nun da insan ko, anagapoy ti outing. Ngam, naawanan iti preno, tinagluganan ta. Kat, may ni insan ko kadagit tinatay. Anya, agpaiso ka di tibagbagam. Sigurado ka di, Erika? Dinamag ko mismo ka ni Uncle. Kat, uwan ka no. Diyos ko,
damag. Kasla jakpat yan nga awanan ni James. Kasano nga kitan? Apay pinanawan nakmatan. Nagsaor matan ni James. Kalpasan na pinayat nag pinanawan naklatan ngag may sa. Apay! Aging gaita, marigata nakpailaeng na ag-move on, Mr. Lonely. Sunset idi, tikay kayat may abuy-buyaen kini James. Katunggal madanon ti malam, kanayo nak amapan iti lugar nga ayuyang mi. Agyamanak, iting kay panang drama, iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Sheena. Sheena pagayam ko, agyamanak iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, rumbang laeng nga ag-move on ka. Ubing kapay, ket adupay tinasaya at amabali na mapasamak iti biyag mo. Adupay ti mamamom, saan amabalin nga agpaitali kalatan iti kasta a sitwasyon. Buano papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti naga na Sheena, iti syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti direksyon, Virgie Paglehi. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.